I'm sorry, I thought you guys were doing worship before. No, it's okay. I mean, I was just about to do my own spontaneous worship. No, let's do this because I am good to go. Ahorita ya vamos a entrar. Dale. Quería hablar hoy sobre Oseas capítulo 3. Today I want to speak about Hosea chapter 3. Y en Oseas capítulo 3 vemos en el libro la última etapa en la cual el Señor está hablando y profetizando a Israel de acuerdo a su amor. And so in chapter 3, we see the last stage or the last chapter where the Lord is proclaiming to Israel his love for her. Y es justo antes del capítulo 4 donde él viene, trae su carga. And it's right before chapter 4 where he brings his burden. Okay, entonces vamos a ver el capítulo 3 de Oseas. So we're going to look at chapter 3 of Hosea. Okay. Dice, y antes de que empiece con el capítulo 3, quiero ver los últimos 3 versículos del capítulo 2. Vamos a hacer eso. And before getting there, we're going to look at the last 3 verses of chapter 2. Okay. El Señor en Oseas capítulo 2 está profetizando una palabra. So in Hosea chapter 2, he's prophesying a word of hope. Una esperanza para Israel. A hope for Israel. Y tenemos que entender que la salvación de Israel, and we need to understand that the salvation of Israel, en otras palabras, cuando Israel declara nuevamente, bendecido es el que viene en el nombre de Jehová. And in other words, it's when Israel herself will say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendecido es este Mesías que nuestros padres no reconocieron. Blessed is he, our Messiah, who our fathers did not recognize. Ahí viene este Mesías. This Messiah, he's coming. Cuando Israel declara esa palabra, será justicia para los justos. When Israel declares that word, it will be counted as righteousness for the just. Entonces nosotros como santos esperamos y anhelamos ese día. So us as saints, we long and we expect for that day. Porque al verlo diremos. Because when we see him, diremos gloria al Dios justo. We would say glory to the God who's just. Él es mi justicia. He is my justice or my righteousness. Con toda mi recompensa. He's coming with all of his recompense or his reward. Y es esta sustancia. And this sustenance. Esta sustancia es lo que fortaleza a la iglesia perseguida en esta hora. Is what strengthens the persecuted church in this hour. Este tipo de justicia. This kind of justice or righteousness. Entonces cuando vemos a Oseas capítulo 2, 21 dice, y sucederá en aquel día, yo responderé, declara el Señor. And in Hosea chapter 2, verse 21, it says, and in that day I will answer, declares the Lord. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. I will answer the heavens and they shall answer the earth. Y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite. And the earth shall answer the grain, the wine, and the oil. Y esos son sustancias de comer, como para sostenernos. And those are substance of food in order to sustain us. Y ellos responderán a Jezreel. And they shall answer Jezreel. La sembraré para mí en la tierra. And I will sow her for myself in the land. Y no es cualquier tierra, estamos hablando de la tierra prometida. And it's not just any land, we're talking about the promised land. Y tendré compasión de la que no recibió compasión. And I will have mercy on no mercy. Y te acuerdas que en Oseas capítulo 1, versículo 9, son los nombres que el Señor había dado a los hijos de Gomer y de Osea. And in Hosea chapter 1, verse 9, we saw that the Lord put the names of Hosea and Gomer. He named their children. Y estos eran sus nombres. No tendré compasión.
And these were their names: I will not have compassion, no tendré misericordia, I will not have mercy, porque eso era su proclamación sobre Israel. because that was his proclamation over Israel. Pero cuando leemos la palabra de Dios, cada vez cuando dice te divorcio, o la vez cuando él dice te divorcio, But we see in the word of God when he says, I will divorce you, versículos después dice, pero te llevaré a mí nuevamente. then verses after he says, but I will return to you to myself. Cuando dice no te tendré misericordia, Even when he says, I will not have mercy, ahora te dice, pero será mi gente de misericordia. now he's saying, now you will be my people of mercy. Cuando dices no eres mi gente, When he would say, you're not my people, no eres mi pueblo, you're not my people, ahora dice eres mi pueblo. he says, now you are my people. El Señor ha puesto su palabra encima de su nombre. So the Lord has put this word in His front of word, his su palabra, word in front of his encima de su name, nombre. above his name. Entonces, él no puede ir en contra de su palabra. So he cannot go back on his word. Y su palabra ha dicho que Israel es suyo. And his word has said that Israel is his. Ahora, antes de seguir con Israel, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque significa con el mismo amor que Jesús es amado por Dios, So why is this important? It's important because with the same love that Jesus is loved by the Father, es el mismo amor que el Señor tiene para con Israel, it's the same love that he has for Israel. y significa que es el mismo amor que me tiene a mí. And it means that it's the same love he has for me. Y en esta temporada de mi vida, los últimos 7 años, And in this season of my life, the last 7 years, han sido situaciones que cada año hemos tenido una emergencia traumática, médica. it's been that every year there has been a traumatic emergency situation happening. Y esta vez And this time, suspiré I took a breath y dije, ¿está vivo mi esposo and I said, is my husband okay? o no está vivo? Alive. Or is he alive or is he not alive? Si no está vivo, If he's not alive, Dios eres bueno God, you are good. y no me has olvidado. And you have not forgotten me. Wow. Y si está vivo, And if he is alive, Dios eres bueno God, you're good. y no me has olvidado. And you have not forgotten me. Porque ha dicho aquí en su palabra, Because he has said it here in his word, a los que no lo obedecieron, that those who did not obey, va a perseguir con su misericordia y su bondad he's going to go after them with his mercy and his goodness. y va a asegurar, And he's going to make sure, porque ha depositado a sí mismo y su palabra en ellos, because he has deposited himself and his word in them, de traer de nuevo a sí mismo lo que le pertenece. to return back to himself what belongs to him. Y él se pertenece a sí mismo. And he belongs to himself. El Espíritu Santo le pertenece. The Holy Spirit belongs to him. Y él quiere que el Espíritu Santo regrese a él. And he wants Holy Spirit to return to him. Entonces vamos aquí, en el versículo, en el capítulo 3, dice, y el Señor me dijo, So we go here, chapter 3, it says, and the Lord said to me, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro, go again, love a woman who is loved by another man, y adúltera, an adulteress, así como el Señor ama a los hijos de Israel. even as the Lord loves the children of Israel, Así como el Señor ama a la iglesia, just as the Lord loves the church, así como el Señor ama a los católicos que nombran al nombre de su Hijo. even as the Lord loves Catholics who invoke the name of his Son, Así como Él me ama a mí, que llamo a su nombre. even as the Lord loves me who I invoke his name. Pero cada vez me olvido de sus promesas.
but every time I forget of his promises. Y soy culpable de adulterio porque busco amor y satisfacción en otras cosas y otras personas. And I am guilty of adultery because I look for love in other places and in other people. Y dice aquí, a pesar de que ellos vuelvan a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. And it continues and says, though they turn to other gods and love cakes of raisins. Versículo 2. And verse 2, La compré pues para mí por 15 ciclos de plata y homer y medio de cebada. so I bought her for 14 shekels of silver and a homer and lethech of barley. ¿Dice 14 en el inglés? 15. Ah, 15. ok. Y dice versículo 3. Y le dije, ¿te quedarás conmigo por muchos días? And I said to her, you must dwell as mine for many days. No te prostituirás ni será de otro hombre y yo también seré para ti. And you shall not be an adulterer or belong to another man, so will I also be to you. Entonces el Señor está agarrando a Israel de forma poética, lo vemos porque exige de Oseas que él lo haga en lo natural. Because what God is doing is calling Israel forward and even telling Hosea to be able to do this in a natural form. O sea, vemos en su vida el dolor el dolor, la pena profunda We see her pain, we see her deep shame, y la vergüenza que va a sentir un hombre de tener que ir a comprar a su propia esposa. and even the shame of a man going to buy his own wife. Imagínate que tu pareja te es infiel Just imagine your spouse being unfaithful y ahora está de venta and now they're for sale. y vas y lo compras And you go and buy them, y lo que el Señor te pide es no que lo pongas en el garaje, and the Lord is asking you, don't put them in the garage, tráelo en tu propia casa. bring them into your house again. Entonces, diariamente tienes que verlo. Y el Señor So- diariamente ve a Israel. So daily you're going to have to see them, and the Lord daily sees Israel. Y la angustia y el dolor, porque vemos muy claramente que Dios tiene emociones. And the anguish and the pain, because we see clearly that God has emotions. Y sabemos que el Señor tiene emociones porque hay como un va y ven, un va y ven. And we see that the Lord has emotions because we see kind of like a high and a low. He comes and he goes. Dice, no te quiero, te amo. He says, I don't love you, I love you. Vete, pero regresa. He says, leave, but return. Entonces, versículo 4 dice, porque por mucho, y este versículo es algo muy importante que leamos en contexto del profeta Oseas. Dice, dale. So verse 4 is really important, and it's important to read it in the context of the book of Hosea. Y también profético para la generación que ha de venir. And even prophetically for the generation that's to come. Dice, porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, y sin ephod y sin ídolos domésticos. It says, for the children of Israel shall dwell many days without king or prince, without sacrifice or pillar, without ephod or household gods. Y esto para el reino del norte empezó en 722 antes de Cristo. And so this for the kingdom of the north happened 722 years before Christ. Y hasta ahora todavía sigue siendo así. And until today, it continues to be like this. No tienen príncipe, no tienen rey, no hay sacrificio. They don't have a king, they don't have a prince, there's no sacrifice. Pero cuando hablamos de la restauración del tabernáculo de David, But when we talk about the restoration of the tabernacle of David, y Jesús es llamado el hijo de David, and Jesus is called the son of David, el descendiente de David, que siempre se sentará en el trono de David,
the descendant of David, who's always going to sit at the throne of David. Este Jesús es el rey que están esperando y ni siquiera lo saben. This is Jesus, the king whom they're waiting for, and they don't even know it. Y es por eso que es importante que nosotros como gentiles prediquemos el evangelio a los de Israel. And this is why it's important as Gentiles that we would preach to them, to the people of Israel. Y ahora vemos lo mismo que dijo en el capítulo 2, versículo 23, lo vemos repitiendo aquí en el capítulo 3, versículo 5. And what we see here in verse 5 is just a repetition of verse 23 in chapter 2. Después, entonces, ¿cuándo vamos a ver que el Señor termina el hecho de que no tienen príncipe, ni rey, ni sacrificio? So in verse 5 it says afterwards, meaning when it ends where they don't have a king or a prince anymore. ¿Cuándo será esto? When will it be? ¿Y qué es lo que sucederá en este tiempo? And what will happen during that time? Aquí nos dice, esto es una profecía para los años que han de venir. So this is what it says. It's a prophecy of the years to come. O sea, lo que dice la palabra escatológica. What the Bible says eschatologically. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor. It says, afterward the children of Israel shall return and seek the Lord their God. Entonces es a causa del hecho de que no hay rey, no hay príncipe, ha venido desastre, vienen los juicios del Señor. It's because there is no king, there is no prince, there is no sacrifice, there is destruction. They see the judgments of the Lord. Y dice, y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. But it says that they shall seek the Lord their God and David their king. Y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. And they shall come in fear to the Lord and to his goodness in the latter days. O sea, y ahí mismo dice la frase, en los últimos días. And that in that it says it perfectly, in the latter days. Y los últimos días, de acuerdo al escritor de Hebreos, And in the last days, according to the writer of Hebrews, en el capítulo 1, versículo 2, in chapter 1, verse 2, es comenzado con la llegada de Cristo. it says that the last days began in the first coming of the Son. Dice en Hebreos capítulo 1, It says here, Hebrews chapter 1, déjame ver porque me la sé en el inglés, pero no en el español. Naomi, if you can circle back around, you said something in the beginning that I felt. Quiero que vayas otra vez o hagas un énfasis On the sustaining us in that pressure for Israel. You mentioned it really briefly, and I was like, can you tease that out? Like, what does that look like for us in this time, in this hour? Yo creo que son tres cosas muy básicas. para sostenernos en los últimos tiempos para Israel. Y son tres cosas, I believe there are three basic things. Yo creo, como todo, es en oración. I believe the first, everything has to be done in prayer. Porque la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó era de orar para que viniera su reino. Because the prayer that Jesus taught us to pray was to pray for his kingdom to come. Dos, yo creo que es el estudio de la palabra para que tenga efecto en nuestra mente y en nuestra vida, para que dé fruto. Number two, it's the study of the word so that it not only just strengthens our minds, but our hearts so that it can bear fruit. Yeah, and I want to emphasize that number two, because the impact of the way we think and feel causes us to make choices. Exactamente. So important. So queremos que ella enfatice acerca de eso, de la mente, porque eso es lo que nos va a dar como la fuerza de producir fruto en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 1. So in 1 Peter chapter 1,
dice versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Chapter 1, verse 10. Dice, acerca de esta salvación, It says, concerning this salvation, y la salvación de la cual habla Pedro no es la salvación de orar la oración y ser perdonado. and according to Peter, this salvation isn't just doing the Lord's Prayer and being saved. Pero está hablando de la salvación que viene cuando somos glorificados porque ha regresado Jesús. But he's talking about the salvation in which we have glorified bodies at the return of Jesus. Dice, de acuerdo a esta salvación, So he's saying concerning this salvation, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, it says the prophets who prophesied about the grace that was to be yours. diligentemente inquirieron e indigaron, It says they searched indagaron, and inquired carefully, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirán. inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating when he predicted the sufferings of Christ and the subsequent glories. Y pueden seguir leyéndolo ustedes mismos, pero el punto es este. Profetizaron y declararon, y estos hombres, que dice Jesús, oh Israel, tú que has matado los profetas. So you can continue reading it on your own, but what he's saying is can you repeat that last part Sí, again? claro. Lo que tenemos que ver es que estos hombres que escribieron para una generación que había de venir, So these men that were writing for a generation that was yet to come, nos hablaron de una salvación they would talk to us about a salvation que estaba a miles de años en el futuro. that were thousands of years in the future. Nosotros nos sorprendemos cuando viene un hombre y dice, yo conozco tu número de teléfono, We get amazed by somebody who says, Come I know on. your phone number. yo sé tu nombre. I know your name. Y Isaías vio 600 y en algunas partes miles de años en el futuro. And in some parts, Isaiah saw 600, even thousands of years in the Él future. describe lo que ve Juan. Come on. He describes what John saw. Entonces, estos hombres y mujeres vivían no atados a la tierra. So these men and women did not live bound to earth. Y yo temo And I am afraid de que la mayoría de las personas que me están escuchando y cristianos en el oeste that the majority of the people hearing me or the Western Christian church, que no nos hemos desatado that we have not separated ourselves. y aunque hemos intentado desatarnos, And though we have tried to separate ourselves, fallamos porque no nos hemos atado a lo que es verdadero y real. we have failed because we have not clinged onto what is eternal and real. Por ejemplo, yo sé que el programa en Netflix de la señora que se llama Marie Kondo, For example, the Netflix show Marie Kondo, que nunca lo he visto, pero he oído muchas personas hablar de desatarse de lo material. I haven't watched it, but a lot of people are talking about it, where she talks about letting go of material things. Y ahora nos hemos atado But now we have clinged on to no tener nada. not have anything. Y el punto no es de no tener nada o de tenerlo todo. And the point isn't to not have anything or to have everything. El punto es lo que dice Pablo, dice, yo he aprendido el secreto It's the point of what Paul says, I have learned in secret, de tenerlo todo o de no tener nada. of having everything and of having nothing. Y él está hablando en ese instante de dinero. And in that moment, he's talking about money. O sea, el problema no es de tener o no tener.
So the problem, again, isn't about having or not having. El problema es no hemos estudiado ni conocido ni nos hemos atado al misterio. The point is that we have not understood, we have not studied, we have not clinged to the mystery. ¿Y cuál es este secreto? And what is this mystery or secret? Y este secreto es el cual para lo cual el Señor ungió a Pablo. And that's the secret of the mystery that the Lord anointed Paul. Para que predicara el evangelio, que es una terminología usada política. That it was to preach the gospel, and we use that in a very political terms, the gospel. La palabra evangelio era para anunciar que había un nuevo rey. And then the gospel, what it meant is that it was an announcement of a new king. Y lo vino para predicarlo a los gentiles. And he was appointed to speak that to the Gentiles. Y para que tuviéramos una revelación verdadera. And so that we can have a true revelation. Del hecho de que no es César. Of that, it's not that. No es el César. Sí. Yeah, you said something about Caesar. It's not Caesar's. No es Augustus. No es. It's not Augustus. No es Biden. It's not Biden. No es Trump. It's not Trump. Hay uno que está sentado y que reina ahora en este instante. There's somebody who's seated and is reigning in this instant. Y es verdaderamente el rey de toda la tierra. Yes. And he truly is the king of all the earth. Y si eso es verdad, and if that's true, y yo digo que creo en eso, and I say that I believe that, algo tiene que afectar la forma de la cual pienso y vivo. Yes. Something has to affect the way I think and the way I live. Y por la gracia de Dios, and by the grace of God, en esta temporada, in this season, yo creo que el Señor quiere reintroducir a la iglesia a esta realidad. I think the Lord really wants to reintroduce the church to this reality. Yes. Amén. Yeah. Así que, pero yo creo que también existe la gracia de no solamente reintroducirnos, sino de ayudarnos a llegar a esa meta. And I believe that there is enough grace, not just to reintroduce, but to see us to the end, to see us at the finish line. Because he loves us. He loves us. Y Él es gentil con nosotros. And he is gentle with us. Ahora, el tema de la gentileza del Señor es para otro día. Now, the topic of the gentleness of the Lord is for another day. Porque no es muchas veces de lo que pensamos. Because many times it's not the way we think it is. Amén. Amen. I love it. Let's just take time. I love you touched probably like 5 different incredible points. So you have Hosea, the way the Lord views his bride and Israel. Entonces, tocó como diferentes puntos y la primera fue como Hosea, como Dios ve a Israel. The way that he's after his love towards Israel is the same towards us. Como el amor que él tiene por ella es el mismo amor que él tiene por nosotros. You hit the 3 points of what help us to sustain when it comes to the time of pressure in regards to Israel, the prayer, the way we think, and the third point, help me again, with 1 Peter. El punto de que los profetas estudiaron para que nosotros como generación pudiéramos saber. Yes. So it was that the prophets studied so that we can know. Y ahora es nuestra responsabilidad de estudiarlo para que lo sepa la futura generación. Mm-hmm. And now it's our responsibility to study it so that the future generations can know. I think that's so key. That's where we're at. There's this invitation that we got to jump in or you're not on the boat. But entonces hay esta invitación de aferrarnos a esto. Yeah, can you just pray for us, Naomi? Sí, claro que sí.
Entonces vamos a orar en este tiempo. Padre, te doy gracias esta tarde. So, Father, we thank you this afternoon. Padre de gloria, Padre de las luz. Father of glory, Father of light. Te glorifico y te exalto. We glorify and exalt you. Hacemos mucho de tu nombre. We exalt your name or make much of your name. Padre, te pedimos por ayuda a través de tu Espíritu Santo. And Lord, today we ask for your help through your Holy Spirit. Enciende nuestros corazones con un amor eterno. Ignite our hearts with an eternal love. Enciende nuestros corazones con un amor profundo. Ignite our hearts with a deep love. Y enciende nuestros corazones con un amor verdadero. And ignite our hearts with true love. Con un amor que está plantado, cementado en la verdad. A love that is rooted and grounded in truth. Padre, te pido por mujeres que puedan articular el misterio de Dios. Father, I ask for women who are able to articulate the mystery of God, Del reino de Dios. of the kingdom of God, Del Padre, de la promesa de Dios. of the promise of God, No solamente para con Israel, not just with Israel, pero a través de Israel y la tribu de Judá. but even through Israel, through the tribe of Judah, Una promesa eterna para cualquiera que cree y adopta al nombre de Jesús. an eternal promise for anyone who believes and adopts the name of Jesus. Señor, y en esta fe hermosa que tú nos has dado, And Lord, in this beautiful faith that you have given us, nosotros seremos tus hijos, we are your children, herederos de la promesa. inheritors of this promise. Padre, conviértenos en mujeres que entendemos que eres Dios de generaciones. Lord, make us women who understand that you're a God of generations. Y de lo que no se cumple en mi vida, And even though the things that are not fulfilled in my lifetime, puedo celebrar porque serán cumplidos en los de mis hijos y de mis nietos. I can celebrate because it will be fulfilled in the life of my children or even my grandchildren. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi generación. Lord, thank you for what you're doing in my generation. Te pido, Señor, multiplica y haz crecer tu presencia para que la generación que ha de venir pueda glorificarte. And I ask that you would multiply your presence so that the generations to come would come and know your name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Amén, amén. What a treasure you are, Naomi. Oh, I love Thank you. Naomi es una tesora. Muchísimas gracias. No, mi placer. Los quiero mucho. My pleasure. Hasta el próximo y vengo a las 12. Disculpa. So the next one will be at 12. You were in Latin time. It was great. Ok, me voy. Love you, ladies. Thank you for Okay. joining us. We'll be back on tomorrow again. Gracias a todos. Nos vamos a conectar el día de mañana otra vez. Bye.